Villages of Ward number 2 under Moinama Gram Panchayat in Boksanagar are upset over the poor condition of roads and the lack of drinking water. More than 100 families live in the area, but the main road has remained in a deplorable state for a long time. During rainfall, water accumulates on the road, making movement extremely difficult for the residents. Villagers said that in emergencies, especially when a patient or a pregnant woman needs to be taken to hospital, it becomes almost impossible to travel through the damaged road. Apart from the road problem, the drinking water supply in the village has remained disrupted for the last 3 months. As a result, the villagers are being forced to collect water from distant ponds for daily use. The residents allege that they have repeatedly informed the Panchayat Pradhan and concerned officials about the road repair and restoration of drinking water supply. However, despite repeated assurances, no concrete action has been taken so far. The villagers also said that during the by-election campaign, MLA Tofazal Hussain and Chief Minister Manik Shah had promised to repair the road after the elections, but according to the villagers, the promise is yet to be fulfilled. আজকে এত বছর এই সরকারও কইছে করে দিব, এই সরকারও কইছে আমরা এটা করে দিব। স্যারে আসিল এই দিক দিয়ে অর্গাট করে গেছে, স্যারে কইছে এটা সদ্যমে করে দিব। তুলে আজকে 7-8 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা এই রোডটা হইতে আছে। আমরা সবাই মনে করেন যে পার্টির সমর্থনে আছি। তো আমরা এই রোডটা চাই, কিন্তু আমরা পানীয় জলটা আজকে 2 মাস ধরে জল দেয় পানি। আর আমরা রোডের লাই ভীষণ সমস্যা, বর্ষা এলে তো আমরা মনে করেন যে ফাওয়ে দিতে পারি না, একটা গাড়ি আনতে পারি না, কোনো বড় গাড়ি তো আইতেই পারে না, একটা অটো পর্যন্ত আইতে পারে না। There is also an Anganwadi center and a JB hospital in the area, and the condition of these institutions is equally poor. The villagers have demanded immediate intervention by the administration to improve the infrastructure. Bureau Report, Fact Finder.